Cette semaine, Umi-kun se laisse envoûter par le merveilleux spectacle qu'offre la ville enneigée de Senboku dans le département d'Akita. Ensuite, Chiharu continue sa balade à Yanagawa dans le département de Fukuoka. Elle découvrira une fête merveilleuse dédiée aux petites filles. Elle essaiera aussi de confectionner elle-même sa propre sauce de soja. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Il existe un endroit dont les rues sont pleines de charme. On peut même y flâner en kimono. Sa station de ski permet aussi de contempler le lac le plus profond du Japon. Ces bains thermaux sont en plein cœur de la nature, recouverts de neige. Ce n'est pas un lieu imaginaire, il s'agit de la ville de Senboku. Située dans le département d'Akita, elle séduit sans coup férir tout visiteur grâce à sa nature majestueuse et sauvage. Le département d'Akita est situé au nord de la région du Tohoku. La ville de Senboku, où Umi-kun se rend aujourd'hui, se trouve à 3 heures environ de Shinkansen depuis Tokyo. Dès son arrivée à la gare de Kakunodate, Umi-kun se rend tout de suite à un endroit bien précis, les toilettes. Dekimashita! Yotto! Yo, 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 yoishoto. Chokin! Doja, niatte oru kano? そうなんです。これから訪れる角館というところはですね、かなり歴史のある街並みということで、僕も着物をレンタルしてみたのじゃ。À peine arrivé, il a sauté sur l'occasion de visiter une boutique de location de kimono. Il suffit de choisir un kimono à son goût et le tour est joué. Ce service de location est un bon moyen de se plonger de plein pied dans la culture du Japon. Pas étonnant que cette idée ait la cote auprès des visiteurs étrangers. Umi-kun porte le kimono avec une rare élégance. Malgré le temps capricieux, il est bien décidé, sans plus attendre, à découvrir la ville. L'ancienne ville de Kakunodate, aujourd'hui rattachée à celle de Senboku, est surnommée le petit Kyoto de Michinoku. L'aspect et le charme qu'avait cet endroit au temps des samouraïs semblent nous être parvenus intacts. Au printemps, de nombreux visiteurs viennent à Kakunodate admirer le spectacle qu'offrent les cerisiers en fleurs, dont les habitants sont très fiers. 本当にこの通りもすごい綺麗なんですけれども、お屋敷の中を見ることができる場所もありますので、行ってみましょう。よいしょ。 Voici la résidence des Ishiguro. Cette lignée de samouraïs officiait au service du clan Satake-kita durant l'époque d'Edo. 200 ans plus tard, le descendant de cette famille y réside encore. Oh! Time slip した感じ。今日はよろしくお願いします。お願いします。すごいですね。この天井から何からもう。そうですね。古いものが残っているので、はい。もしよかったらお部屋の中案内説明をします。あ、上がって大丈夫なんですか。はい。すごい。じゃあお願いします。どうぞ。Cette résidence est la seule de Kakunodate qui soit ouverte au public. Il est possible de demander au propriétaire de vous montrer des objets encore utilisés actuellement, ainsi que les meubles qui se transmettent de génération en génération. C'est 面白いのがこの頭の上の棒です。これ何だと思いますか？これは洗濯物洗った後にかけるあれですか？あ、正解です。マジっすかUmi-kun a eu le nez creux. マジかこれはこの鴨居にこう逆の L 字型に乗っけてあるだけの移動ができる室内の物干し棒なんです。物干し棒おしゃれだな、昔のMaintenant, il va s'essayer à l'artisanat traditionnel local.
今日は、樺細工のコースター作りを体験していただきます。はい。よろしくお願いします。お願いします。Kakuno Date est réputé depuis l'époque d'Edo pour le kabazaiku, son artisanat traditionnel. Les artisans travaillent à partir d'écorces de cerisier pour réaliser de petits objets de la vie quotidienne légèrement patinés. Il y a des boîtes à thé et d'autres petits coffrets. Au musée des traditions populaires et de l'artisanat kabazaiku, il est possible d'observer de véritables artisans à l'œuvre. C'est l'occasion également de s'initier à cet artisanat. C'est Monsieur Fujimura qui va expliquer à Umi-kun comment faire. Il s'agit de réaliser un dessous de verre en rabotant et en polissant l'écorce de cerisier. Il faut ensuite le déposer sur un support. Le travail demande beaucoup d'adresse, mais Umi-kun semble s'en sortir plutôt pas mal. 75点。あ、それぐらいですね。正直だな。L'ego d'Umi-kun n'est pas ménagé, mais l'artisan apporte quelques petites retouches pour rectifier le tir. Et maintenant, il faut passer au design du motif. Le goût incomparable d'Umi-kun sera-t-il à la hauteur? じゃじゃーん。できました。これどうですかね。よくできてますね。模様の配列もバランスよく、道具の使い方もよくて、大変よくできました。ありがとうございます。いや、最後に褒めてもらえるとなんか嬉しいです。Umi-kun continue son périple autour de la ville de Semboku. 田沢湖にやってきました。この湖は日本で一番深い湖なんです。その深さなんと423.4 メートル。深いな。イメージとしては東京タワーとかエッフェル塔もすっぽり入っちゃう深さなんですね。Le lac Tazawa est le lac le plus profond du Japon. Les balades en bateau qui permettent d'admirer les reflets turquoises de l'eau en font une destination de rêve pour l'été. ああ、ちょっと見てください。あれゲレンデだ。噂のゲレンデだ。スキーとかスノボーとか。ちょっと聞いてください。海くん人生でまだ一回もゲレンデ行ったことないんですよ。ゲレンデちょっと皆さん行きましょう。今から行きましょう。ゲレンデ行きましょう。今から先生お願いします。よろしくお願いします。やった時あります？僕はですね、ゲレンデ自体初体験ですもうやったことないんで。あ、そうなんですか。はい。じゃあすぐ滑れるように頑張りましょう。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。Umi-kun tenait absolument à venir à la station de ski du lac Tazawa. Par temps clair, il est possible de contempler le lac depuis les 13 pistes de la station, chacune bien différente des autres. Umi-kun est un débutant en sport d'hiver. Comment va-t-il s'en sortir? で、たださっき言ったように左に乗ってる状態をキープして顔が進む方向に乗った状態でただこう乗っかっていくだけ。こうかっけー。ただ乗っかっていくだけ。そうそう。もう少し左に乗る。左に。そうそうそうそうそうそうそう。オッケーオッケー。20 minutes à peine se sont écoulées depuis le début de la leçon. Et le moniteur a déjà donné son accord pour qu'Umi-kun fasse le grand saut. Il va prendre le télésiège. 何これ何これ。うわー怖えー。うわー俺そうだ高いとこ苦手だったんだ自信はありますよ。バッチリです。やっぱさっきもちょっと手ほどき受けた時に感触感じましたね。うわーすげえ絶景だ。これパソコンのデフォルトの壁紙でしか見たことない景色ですよすげえすごいっすね。本当にすごい綺麗です。La leçon de snowboard continue en haut des pistes dans un paysage de cartes postales. Manque juste le timbre.
現実は厳しいですちょっと舐めてました。だけどいけそうな感じと。でもセンスいいよ。マジっすか。さっきの自分に喝入れたいですね。自信はありますよ。バッチリです。ただここからちょっともうちょっと頑張ります。Umi-kun reprend son courage à deux mains et atteint cette fois-ci l'arrivée sans problème. どうですか。最後は決まらなかったけど心は真っ白、純白、ピュアな僕が滑りました。どうでしょうか。あざーす。結構いい感じになりました。Umi-kun ne s'est pas économisé sur son snowboard. Il a bien mérité de se réchauffer un peu dans une station thermale en plein cœur de la nature. 見てください。もう辺り一面全部雪。これ本当にこの先にあるんですか。信じられないですね。まさに人っていう感じの場所に来ましたね。うわー、見てください。鎌倉だ。すげえ楽しみです。こんな感じでがっつり温泉に浸かってあったまるぞー。よし、行ってみましょう。うわー、すごい。いいよ、いいよ、いやー、うわ。Voici un endroit caché que connaissent les amateurs. L'onsen Tsurunoyu est situé au cœur de la zone thermale Nyuto. Cet endroit accueille les visiteurs depuis plus de 300 ans et leur propose un instant de décrocher du quotidien. あったかーい。見てください。この景色も真っ白で、湯も乳白で真っ白で、本当に幻想的だなと思います。 L'établissement Tsurunoyu jouit de plusieurs sources permettant de profiter de 4 bains différents. Il semblerait que le nom de cet endroit, que l'on traduit littéralement par le bain de la grue, vienne du fait qu'une grue blessée soit venue se soigner ici et serait repartie en pleine forme. 東京からたったの3時間でこんな景色が味わえるなんて最高の贅沢ですよね。いやー、 Un luxe à apprécier d'autant plus durant un hiver enneigé. Et ce n'est pas tout. いやー、いい湯だったな。体もポカポカで。うわー、ご飯がある。 Le repas qui lui a été préparé dans sa chambre a forgé la réputation de l'endroit. Il fait honneur aux légumes de la montagne et aux poissons de la rivière. これはですね、鶴の湯名物の山の芋鍋になります。すげえ。 La spécialité culinaire de l'endroit est la fondue d'igname du Japon. L'igname est broyé, puis roulé en petites boules cuites au miso, de la pâte de soja fermentée. 僕いろりで鍋食べるの人生で初です。ああ、そうでしたか。はい。炭火も結構あったかいもんですよ。いただきます。お餅みたい。これお餅じゃないんですか。違います。お芋だけです。美味しい。 Un poisson de la région, un alvélinus bien charnu, est cuit tout entier. Il est servi avec des plantes sauvages comestibles et d'autres aliments de montagne typiques de la région. Après ce repas, Umi-kun est bien rassasié. いやー、秋田県仙北市最高ですね。東京から3時間、どうせ行くならこの本当に真の雪国が体感できる今行くしかないと僕は思うんです。そういう雪が降る温泉、街並み、ゲレンデだからこそ貴重に贅沢に感じるんだと思います。もうこれはね、体感してもらわないとわからない。ぜひ皆さんも秋田県仙北市最高ですよ。来てみてください。じゃあね。 Ce genre d'endroit, dans la région d'Akita, est idéal pour décrocher de la frénésie du quotidien. Semboku permet de prendre un bon bol d'air frais. Minasan konnichiwa, Hirachiharu desu. 今週も福岡県柳川市からお届けしていきたいと思います。
日本にはひな祭りという女の子のためのお祭りがあるんですが、ここ柳川のひな祭りはさげもん祭りと呼ばれ、多くの観光客も訪れるほどすごく盛り上がっているということです。ということで今回はそんな柳川をたっぷり散策してみたいと思います。それでは行ってきます。ここにさげもんっていうものがあるらしいんですけどねえ、なんか飾られてる。いっぱいある。すごい。よく見ると一つ一つ全部違いますよ。ここすごい。普通はこのひな人形をね飾る文化っていうのは、日本ではよくねあるとは思うんですけど、それにプラスしてこのさげもんを飾るっていうのはやっぱり柳川ならではなんでしょうね。Les sagemon sont des ornements où sont suspendus grues, tortues, crevettes et autres symboles censés porter bonheur. Au total, il existe 51 objets de ce genre qui sont accrochés pour célébrer la naissance des petites filles. C'est une manière de leur souhaiter au moins 50 ans de bonne santé. でもこれお家に飾るってなったらすごいな。Chiharu continue sa balade à Yanagawa, une ville baignée par les eaux dans le département de Fukuoka. Elle fut bâtie autour d'un château et devint réputée pour ses canaux. Entre février et avril, la fête du Sagemon, dédiée aux petites filles, a lieu entre février et avril pour leur apporter une bonne santé. こういう街のなんか雰囲気もすごく柳川らしくて素敵ですよね。ちょっとここは何屋さんだろう。せんべい。ちょっと入ってみます。こんにちは。今何をされてるんですか？こちらのおひな様に飾るさげもんを作っております。さげもん。有名ですよね。作ってますから。ちょっと見させてもらっていいですか？近くで。これは手作りですか？みんな手作りですね。嫁たちがマリを巻くし、私はこうしてずっと吊り下げて完成するのが私の仕事です。縁起のいいもの、一応これには十二支、ね、牛からうたつみの十二支がみんなほら入ってます。そうなんですね。猿もいますね。ね、牛とらうたつみ全部入ってます。12ね。その間にそのおひな様ほらいますね。とかね、あとマリを下げて、これはねお金の意味です。お金にね、不自由しないようにっていう、みんなその縁起物が集まってるんですよ。ちゃんと意味が一つ一つにあるんですね。このちょうど真ん中になるように貼ってね。この位置ですね。そっか貼る位置もこんなとこじゃなくて。そっかいいですね。ね。貼る。こんな感じですか？綺麗。上手です。やったシール貼っただけなのにこんなに褒められた。ありがとうございます。上手です。でもいいですね。いいと思います。ね。お金に不自由しません。作る方も助かります。La tradition des sagemon remonte à environ 150 ans. À cette époque, on confectionnait de petits objets de décoration avec des chutes de tissu de vieux vêtements. De nos jours, on réalise des sagemon de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Dans la région, on a coutume de les vénérer et de se les transmettre de génération en génération. Eh? 水族館発見。ちょっと入ってみよう。こんにちは。水族館ですか？ちょっと見させてもらっていいですか？どういうのがあるんですか？ちょっといいですか？有明海だけにしかいないものがいます。有明海ならではのもの。ムツゴロウと。ムツゴロウ。私本物初めて見ました。それから黒い下がこれです。この辺ではクッツォコと言います。クッツォコ。わあ水槽だ。大きい。ここにいろんなものもいます。エイはちょうどいますから。ちっちゃめのエイ。餌やってください。餌やり体験できるんですか？
食べれるかな。あ、口開けてるみたいに見える。すごい、びっくりした。いけた？なんか嬉しい。Grâce à la mer d'Aliake toute proche, on trouve à Yanagawa un grand nombre de poissons et fruits de mer spécifiques à la région. Les gens des environs ne sont pas les seuls à fréquenter les marchés qui se tiennent le matin dans les rues marchandes. En effet, les prix modérés des poissons frais attirent aussi un grand nombre de personnes d'autres départements. Chez nous, c'est moins cher. Chiharu continue maintenant sa balade avec une expérience inédite. Elle se rend chez un fabricant de sauce de soja qui a environ 60 ans d'expérience dans le métier. こちらはですね、お醤油をに触れていただきたいということで、お醤油の絞り体験とお醤油の仕込み体験っていうですね、要は体験をしていただく準備をさせていただいております。Les matières premières pour fabriquer le précieux shoyu sont le blé, le soja, du sel, de l'eau ainsi que le koji, le mou d'amorçage. L'alimentation en oxygène et la régulation de la température sont les étapes les plus délicates. La fermentation et le mûrissement ont lieu dans ces grandes cuves. 体験をさせていただきたいと思います。まずは何から？はい。この体験はですね、お醤油の生醤油を絞っていただく体験になりますので、この専用のロフっていう袋にですね、このお醤油のもろみを入れていただいてよろしいでしょうか。はい。ああ、もう全部入れてる感じですか。はい。ちょっと持ち上げますね。はい。はい。もうお醤油が少しずつ出てきてますね。はい。これをですね、セットしまして、はい。そしてこの蓋を実際にセットします。おお、出てきてる。はい。もう出てきてますね。出てきてますね。どんどん出てきてますね。醤油だ。お醤油。新鮮なっていう言い方が当たっているのか。そうですよね。いやー、これはなかなかレアですよ。そうですよ。この体験本当にここでしかやってませんので、ぜひも遊びに来ていただきたい。いや、楽しいしですね。そしてこういうなんか発見もあるし、まずこんな状態でこう流れてるのを見れるってなかなかないですもんね。ないです。Yanagawa est un endroit idéal pour découvrir toutes sortes de traditions qui se perpétuent encore de nos jours.誰も知らない秘密探しに行こう。ついに夢の大冒険が今始まる。きっと大丈夫。